fanang kibar tala fa ma katala fanan nin do fana ñom memba député bu ngoro ñin temina wayde je fana ma dori mbake binta ko dal député fanan kambenta unanimous agree unanimous do ñew moy ibele kambenta ko damante banko ñaadan ko manna wala anomalan ko manna sitting takala atany député bu ngoro ñaar demande njikira nimmo do fana ma diamale je min mi yalla ko dal wato wati député tata atany national assembly abuka dak musa ha olum to nyande olum ke kessane di mbatra kan layno to pour ga sodo layno to gambe kacha janimbe honorable dudu ja sodo la studio kono men kada APRC la deputy spokesperson okay nga kesso do layno to misa kessane ngi bisibila gambe kacha hello alhamdulillah Mr Sane hello layno be fe ngere mbakele nga bar nga try nga kes nga dundi ko denke layno kono layno man silodi mo la baylo wala mpanyati abarka bake Musa mbakata kan pour ka kek sana soro atanya mimbe député bongo nyin temena wala bayna abeja bakase watla mo le mimba kere nyin temena député le lo la fana menta kaje ko damante banko nyaara ko man wala la vice president man itol fana manta sitting okay nga kesso layno do hello assalamu alaykum kesane ya maaleykum salam nge konto nge bismillah gambia kacha programme la ya baraka bake o kalbaba nga kalam da ko nyine mu signa fula nyango di kabiri banko president his excellency arma bora boda député bonko no pour na ko denke député bonko no boda manna no anala vice president bi nga kalam da député la CEO ya nyorle ko denke fo october karotili sabo kadu nga lone ko député bongo sidi mbuke dang isa fo nyo munatina bi fanan yela CEO nya nyorndi fo october karotili sabo to nyalen ko ya fo nyamere ke abelare wala nyama ni akala mudano ramisa tambila be aramso men kanu on the 19th president na no député bungodo pour ka fo banko mole banko la tembeda jumale do ni mona mate la feroji men kada jada kende ala karola kada seno la karola ni kada jama balla pour ka entande banko mo ani so fa mine ke anim mine ya lon ko ma ama cool da nyanda ka melke so no di am sipa ka de ka for state of the nation address wo loko men kala o ka regola ala tena lungre député ka si ka ko ka ka député ka tame ka to ngal ni melsni skeno ani melte keno la ke bondi nyoro so wala nyanda ka no tena lung par ka binta da député bungodo député la sa dia mo stade na da lon ko hani mo man so me lon ko bodana executive ko la karola amen sitra no ma de lo tar ke la mo be kumol men ko la ni de la concern moment sidiana da wuli kanda ni mo la ko luwa men fo wala ni le de di amala dal president nyanda ka to janna wala vice president jani nyum ko be kacala so wala executive fo moy boja me an ka ba delegate la so ina da director 1 hour ko pour president la office do call kanda ndala ko pour mosina me an ka te ba delegate la na cia to yala je pour ay la moy député wala ko mola bar minister fulana rana je men kala minister of tourism minister of fisheries minister commerce and minister of youth and sports wala na rana je ko kabina da honorable sana jawara men kala opo badi bula député west wona da fo ko opo kula do west anada fo da loi men fo jamala section 77b2 and 3 la constitution men fo wala nyinde ko nim fo ko yalla ko be president la karola pour ka kacha vice president nyanda ka diamo president to yalla député bu modo wala president fon bare ministre man sembo so pour ka diamo president to yalla loi men sembo men dila wala pour diamo no fon la ministre la fon me yalla ko député wala fa kalon banana da pour president la karola vice president loi sembo di wala president fon pour ay diam so na da ko jide na da mandul sonta dul manso na da ka te mo mo nen say wal ko to nya vice president wala president nyanta kanale mo tan nen kilen ko ani nyanta ka continuer ani president ke ba so mi jamaay men fo na da lo ando abelare lu ato wala nyama so na da sawndi pour bi president sina wala vice president but president pana manna finti nampi amanna nam vice president na lon ko sanse o manta jim banko ka ko america banko ka da president officiel so speaker na da ko nyina bayro be kira information on nyina ko president wala ka ndara ko ite damale sinano do wala vice president bayre dum do ite ko ite sinano sai de president vice president wala sinano e jando vice president man tan so sembo député bu mo ya dine ka ko me standing order pour que assembly nyinka adjoint so mbo sembo ni use la clause 9 in pour que assembly adjoint pour nga ro create ko jande vice president de murana on the task na da non lan ci continue ñu ko di amula nan so wala na ko ñu muta ya sawndi ko on the task ñu vice president be jam wala president vice president na da na ci continue di amo ñina
Okay, Mr. Sadu, natra auditor vice president manna député bu Moussa député lo ibe mundo dale tala natra vice president manna auditor sa député ba mundo dala be bu o Karola. Atuta député bu wala bulu yalla député bu commandiro meke wala ñinde ko vice président wala président ko nata no ko le ko la président wala nan ay nana e dan ko mol ma science ni président man nana e si sembo be bulu loi men dile ka ko be contempt of the national assembly wala ñinde ko ya commandement son kané woy sembo dira programme ni impeach for the ka bondi ala président ya ala because of man député bu bunya ko sembo be député bu bulle programme mo commandé ne dan ko ni commandé loi sembo dile ñanda kana ni man na yanta ka buso le kan me alan ko ka fa impeachment but the request was by the president of the amol and the law ko vice president or the president so still now abe wala ko nata yelo commandero ni ya fale ko science le president fa wol ba no man na ko de me the president service ndo so no nyaaje vice president man na nyene ka dalila de so ansal tin so no time won ham sai the ko president wala vice president but it's not mandatory like ma ko by for the president na ni yo for dale yo kuma kan ko ani vice president fa man sembo so pour kan dan ko député bon le président fa wala nyanta kanana ba ni karo be mento wala ni ko bayre président wala ni ko loi do ni ko président wala vice président ni mo fulol dale mo kilin sinano ay diam no président to yar so sai bo wala badon kam ba ni la fa na sila kuma kan fa len no le like ni na the next zero e sita ya ko vice président ba fa sai vice président man la sa président wala nan so wo ni o for président fa wala nyanta kanana na man na ay sembo so pour ka impeach ka bondala palazzo do ko contempt of the national assembly. All right, kex mbeten dula mbejala nanyini kardo mindi wobe boring kolaje fodung ya katalefang inin député do fana diamo minu boko honorable Halifa Sallah Sidé Diatta wal anin député ko dongole ibela kumol fana mim fala mim madending atani na kola nyin tamen atani député bonto ne molo ni député man diam bar nga journaliste wol mbelore nga journaliste dol moy melan ko député dol interview ni ra kuma kan moy tel dol sodo ka yandani ko to nyale be silole kan hansa ni président man na finance vice président dol bije wol ya sodo ko ni mu kule me alan ko président ya yandani ko mam banko la because bunya wala may lual bunya because pour banko ci ful tilfula wala tilisaba e man na député man si député bon man si tamo membe wes la wodo anen tamo membe betinya kan janen ko do membe tinya kan motol mala kanana député bungodo o mutinya role di président man jam fa banjun la je be banjun kono jël pour que moto mala rek kana ke la moy député wol be même fola rek ni jabir babul ci jabir be mamro ni daga kudi men kolé na da président serious da pour banko la nyaado dala so ko be transition on men kono man naga kolé ade bul pour ay nana ne ngala banko di ngode kacha way muna na man son kanana je o kera kudi men on ka etel jaka bayra tele vice président ki amanta ni banko kam pour ay da to yala la do wala do wultana me alan ko atanya ndaka kara wara de fana nyanda ko muta vice président fiere barka si ka vice président ko murna wa anda lila ko président man banko la ko ma sula ba to nyama ko si mu banko ko na sula anyanda ka wulile ana edan ko député bon la ko nyin ko mo menne banko do ko le mbado ngana ngan kalma ban kana sin ko kam modo le bado ni amoy ko président ni vice président ni bet la do ay la do mu det la do mu bari tamanta no jana ay de kan de jam kudo be ke kan de jawre de fana nyanda ko la do muta de le ba sai yesi ko de yo bado wadi man do mo banko la président de doli o ko nyaay mañi ñande gete bulu ni ku adinde ma contane de baake say munum banko nyaata ko fongola kuma kanolti kanana atani député bonto adaga minefo munatna ako munuma la daliloti munada adaman nanam amantali ko ya communiquer ya la bara nya yantani ko vice président da la bela sila wole nana mantali la kinan ka yantani mo la ko nyene mo dalilo di wala ambe nyum kule do jina nam manna o dalilo mam futa député bo ko fika nyene ko mo le ko ay information ni national assembly même ko atela nyanta kana wala vice président futa ndama de de man sino ba président nyene yantani la ko hansa de la pour vice président le dia ma to yala no vice président ni sansa amantani banko ko no janso ay tani roke pour isa sono ko banyene vice président mina mebi bari ma ko mo la be beneto me anna de fana manna mo lon polo fone ara mo si na si sino wala journalist ko press conference men so no so mo sa angene ka mo na manna député bo waro wo si suru sinde mo sa lon no mene ka dal dalilo ba dalilo man su député bo me ayanda ne ka manna no so wala ko mo jamal ka jakale dol ko man trasen na série député bo do rek aman son kanay dan ko banko la ko State House kex mbe nimbarala mbe tendora bake mbe jayla yewato minta pour ka Gambia kacha kalam tane barka bake ke
abarka bake wala mo kek sanate mba tentela bake mba jayla ala kuma kan senera wayre député be sonta it was a unanimous decision ko ni banko nyaadan ko manna ala vice president o nyanta nalale wayri binta mamira because loi min for dorong walam ko ni banko nyaadan ko manna momoron ding tije mi ala ko wala binala ate president to yala min tambita vice president wala bar nga kalam dako right now the vice president amantara banko kan president fananko al vice president wala nyata na diamala ate toyala say ngo fanam batu ni vice president fanam bota United Nation nga jibe fanam fo hana tata fabitala on fatata ba malo hana tata fanam fo nyini karo ni jabe o mimba tara ni dibete don fo aba jabe kul al fara jabe kul bayro nte amira like mo be nyanta ka nyoni nin kaminna bayri vice president tijan andum president ol bijan andu ngajele ku atel nyanta kata nanti montano Musa Piero nge konto nga fogo tinya Gambia kacha Ya, Mr. Musa, ini bara korsanante. Tana wata nanti ye. Sumole. Alhamdulillah. Yo. Piero nga kalam da ko be duru sare ko ne ko alla patili da men da honde Musa yali bacili iko nyuati mona boritale amantana banko kan andi ko kan fi magistrate ko ne oda di pour ya arrest ni ko zato nyani do foto nyane bacili boritale wa fo mona be keri al bulje gab solo ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim namman sa talaten ngajay ko lambi te fanan tentila Bezela ila do ni makam kontan tabakele be mo be kontan na min programme la mo tan wato min tembento badel kontan na badel jela kibaro mi sindita bi somanda asota le ko voice newspaper ay kibaro sinti moli to tarin Gambia sato ka foko Gambia Action Party la secretary general Musa Musa Yali honorable Musa Yali Bachiri Abursa bari nata comme atibram ni commando ni kumi alon ko fana ni na simita na soto talimu ndol mo tini na dan media to pour tay ko fasa ka senya ni mo maka foko ni fota amon soto adun nani ra ni ko li tente da hani kabi o mo so mo kini ni ndo da ni suta to kota ke ka ko nan ken mamode adun ko ni alon ko ndesini ko no asiaro public relation director of the Gambia Action Party ni ko ni alon ko amon soto Mr. Musa honorable Musa Yali Bachili Mamburi manda Dauda abeni saketo abala bun kono abala ku kekan anala ku kenyol bi nyokan habal Piero last time ibe mu studio ko jam e molla hedu ko o ko do mi alon ko Musa Bachili musoni bon wala alba jolale hansay ko yumantano amanjon hansay nga moyle ko code fango arrest warrant ke Musa Bachili pour ya muta o fanan ko be nyaade le hansa how far albel temo jumal to pour ka ni musola ko do sayndama Neni barawula comme di na dan studio de mel so tacha di ben tacha men na wala ñu ko Musa Yali Bachili Mamburi ni bari ndel mambalan ko di len tara Musa Yali Bachili ni sunu mon soto mo fode bari buru ben la kan ko ni kala wala ñu ko burta wala mon soto kata Mamburi amanta Dauda so ni mo do mo ko senya anika di ko ni den den high court magistrate court sain ko ni anata ka fo afuta da temuto ni alon ko Musa Yali Bachili fon ay ko do jo okay ko ni jota wala mu $100,000 ni dala ni kene okay ni nata tuni amanje ko di bati ni siata e kanu min di kanu ni nata sili barate fa nata landir lo soto la mi alon ko wala atina tarde ketal adu ngamira ni mu dilo ti mi alon ko asi momo soto no fana adi muso asasa ta kidney problem so do bawol kamel to kidney pro fuku le problem so do okay so una da ke ko abati to kala di ros all the way to India pour taka jara okay so ate fa mu man taram jadi ni Dakar ko ni tamandi adi ko ala muso na di mo eta fu India eta adi mo jara so wule ko ya ko ni so to ni ko la okay ko do no da tu jamen sia ka tu nak ko nga fo no ndron ko do jotale kata fo dala si wuli kene sa momi alon ko diro bal tema atata fo dala si wuli kene jona na ma pare ka jona ratu atu kene jona de
a senata temale ko parti leader ni lafta ko do ni jole asena de male ko lafta ko ni jole basula na ila 100,000 jo so to ko rementi be jala fa kala bang dari ni ko ya ko na min soto wolo min ga dingol sata ni alon ko ya bakale okay kidney problem ya lon ko kidney woni ni la ma ko maralo ba woni problem so da ya fly all the way to India so wala yin ko ya ko sabana min ko to da na mena jo so mu soni na da wuli ko ta ta magistrate min keta Mr. Diouf Kanifing Court so inata iko sa warrant nanta wala lakam but warrant among Senea katun de ngame no warrant koral bento sign by the magistrate himself the magistrate olom la safero mantarakan alun among singun sini sa jumale o kaydo save datra magistrate mo kaydo save jumale o kaydo save malan ko ka fuko yenda bacili mudala jumale o save wa me a safe ndo malo me a safe bari yalon ya ila senko mo soto ni yalon ko idi ko la ji comme ni waranto la mo kay to le ka samba mo le so adel mu parti le di me yalon ko alla parti li da yentu miro ni la kan ka fuko nyanda ka mudala ata nyanda bulo ko no makalon ko jomala ni kaydo safe na manke ma jumala ya safe has parti alen ta bulo no mal ka kiso bore ka jube ko ngole foye te musa na la community malo min di kerin de no la jambi na foye ko ka ko ni man senea ndio na normal to be lata ni alon ko sotota ko ni alon ko na sign out ko amanke to nyati ka to ni malo to ya du blante nyadile ka to ni man senea ka to ko ni alon ko na to community de atwaranto de la mola ndi am the magistrate na mira abi kalante na responsibility to na signature no dundi ka to ni na ka tandiko ngela ni waranto la ni mo kan okay na last question o janim be blala nyimba atelu pa hase pati abal badani la ba fo atal badani la kar wato wate alla pati lida abi headline to ka fo ga bortale alla pati lida mi alon ko juro bala ma jono ando atelu pati mi alon ko aman wan iasi ando lafta ko pa bankota so alla produgo fandada abal ji yala fata alji yala ni oje ni manje kumi alon ko bento tasibila do ni alon to me alon ko politics in Africa bolo nyama ndol lasta nata bu radio station no me fo wolo muti ko nata musa bakili manke pati leader ni ko kala bidia ite nyabe lo ite alon ite julobe de la bibi ani mo tema mote wala eta media da fo ko musa no julole bala musa be ken musa be da to kala na jabe kala ke no min de political gambia la fanna la wala min de sabu adun to ngalo ko ndola parti ke jigala bi ade biano la sama katuko julole dunta yini mo tema mi alon ko parti faman ama register utumo malo fa fo Gambia Action Party de soto la kwato sotola so kamala nana da Gambia Action Party nata soto ko la another lo ko ni mo nyato ko ni Gambia Action Party nyato kaya alafta ka parti ni to signala akikela akikeno la ndo ngalo na parti manta jila bi amanta jila so akon te ku ko fo mo lo muti ko kibaro yemen bondi yemen sata bi West Pato amanke to nyati nyina musina fula nyamudu amambura amanta dawda Mr. Piaro satwarati kame foko Mr. Piaro manke to nyati Mr. Piaro ede de satwarati la mo kam Mr. Piaro as the judge or as the magistrate Mr. Piaro ya dublante nyadile media ni yemen bondi ya mo Gambia to lammi da nyanta hakili to lato kadu media maga da pour so mo tija media mu fele alon ko nyanta kibaro kala ka janjani ka lankel mamole ya famu min de kerim banko kan bari ka moto ta ka tinya to la Gambia media nyanta ubulala le okay no kalam dale okay Mr. Piaro kadu wado fele be nyafa kane voice newspaper dimala sabe ko itella sabe ko de last time itella sabe ko bacci burda itella sabe bi fana ka fa burda ba yeah ite yenda la ko ndemo wuli alo this is for okay sir atle kibar kadi jumala sabe bita go kibar kadi jumala sabe voice lemba sir atle bu no fo ngade ko sign bilo de Mariam Mani voice phone okay sir I'll be legal action against boy. This is second time Ibala party leader Kafuka Borta Atra Mamura Bangkoka. So what is your legal action against the boys newspaper now? Well, ngamen landi legal action ngamen mental abi and mental sama ngolonne. Okay. West media so danon men kala West media la. Okay. We want to make sure this thing we have to put it to a stop.
am ke dana batili da malade we want to set an example me along to leader possible atoti tinyala komba tili to bitinya kan nanente abarka bake PRO Gambia Action Party Mr. Bayo abarka kana media kala enemy ya abarka bake mo Mr. PRO ti Gambia Action Party PRO Bayo mbo ya mwe. Well, anyway, it is very interesting. Very interesting. Honestly, Bacheli, all right. Abameke kana nyin. Alkondo. Nyejo. Ene Musa Bajaka ne wa Musa ni Duduja. Mbara. Ndele Muhammadullah so Duduja ka kuma kan meno ko Dula jama be jangan kawol support le. Ha. Ka don betonya sabaten daga ka sabate karatele na. E trafulo be de jube. Ha. Yo ba ko men APRC la Carola. Kukurun nenga keta banko kan. Baro ya jamele be maralola. Apele be tumela. Bayra te duru jala kor da kon. Ninga kara jala ngo kabati je nga karu tan nim fulanga duru jama kala mata jomane be duli mula. Okay, wo dalilo wala ya te duli mula ndil ya jama mando ko kana do ko kana mentinya wala ya kana. Okay, ni bota wato nata president wala Carola. Ha. Dudu ye men fo to ngon kawo support bake ni ya je baro mansion na kane dan ko ya lonne na ay tenke amansila. London tabulu menu babala bugin table. Atara na ka do ko no ko perkano ay 5% men di to da di. Barayen fo. Na madi ke passport di mo ni ya jaba dinan mo monde na ngai salo mala municipality wala mala do kula ko na wala te pas diplomatic passport mo den na ngai betala masala ko wala le betala banko la ko wala para ya di business manol la business manol wala lo mo important sport mo wala mo business la party. Okay. Wala lo ka international passport shot. Mbadeng abarka telephone wa kandirne abarka thank you very much abarka ngado fana jibe wato tije nak ambam mul yama ñeek man do kay kana melano assalamu alaykum alaykum salam yes hello engineer alhamdulillah waaw acha yang ci bir okay mane waaw gis nga Dudu Dia li mo wax waaw garanti naam APRC Dia li mo wax waaw dara ne ko ci dëgg. Okay. Ba aduna bi tukki APRC dootul jiite ci Gambie. Okay. Moom xam na lu xew kombo fii la ñoo nekk di meeting ñu ndende waaye suñ demee si kaw gi ñoom xam nañ li xew. Okay. ñii buñ yàq nit ñi toppal nit ñi di ree ba pare ba léegi ñu nekk di ndende di bari wax ci nit ñi nañ buñ jëtal nit ñi nañ dem toog ñi amul lu ñoo wax. Okay. Jërëjëf sëñ. ba keroog am na ku wax excuse me. Keroog am na ku wax. ñoom ñu ngay jaay saaku engrais. $700 juróom di nguur Yaya Jammeh. Loolu ku ko waxu la dëgg $1,000 lañ doon jaay saaku engrais. man maa ngi dëkk Jokaadu. Okay, jërëjëf. Thank you so much. Deykalla taxi driver Deykalla. Jërëjëf. $1,000 lañ doon jaay saaku engrais waaye fu ne $700 la ko nguur Yaya Jammeh doon jaay waxu dëgg. Waaw. te ba pare ñoom seen ciyaamaane ñoo doon jël engrais bi dem di ko jaayaat nit ñi. sëñ bi jërëjëf am na ñu bari ñu nekk ci line bi jërëjëf maa ngi jégalu ñu jël suñu laas kola bi nga ne ko la bon ta hello assalamu alaykum wa alaykum salam nake wa wiadi eni mbara nake ba nge kondo mbagala studio babili mansa mbe jola yes dudu nya kamin foten abe tonya de because ni aje babili mansa e marlo ke jan 22 good years ha so ku jama tonya lo atinya da gele barni aje atinya da nyame amantinya comme ala karoto okay comme ado ku nya aka mil be ala karoto wolle ka kudol ke mialo ate fam ka kalamta okay so tonya han ka bi tenti mol yallo ne ko babil man say do ko min kijang abe ake comme silo kan dam famle ha so han time bi tenti tonya mol yallo ne ko yaaje me do ko min kijang mo do ta keno la mi alonga ko mimbe ge tambila abarka nakeba abarka baga thank you very much abarka baga ngamira say mbana last call tala programme sa programme kumfa fo arabana la nyala kiri dal hello last assalamu alaykum wa alaykum salam kayrato rong alhamdulillah tilbulo be jawo ala ko tatti mano e faya diso jindi bang mol man tara ji tay mo kono
APRC min keja man satina la nyin Gambia ko min badola Adama Barrow ya lon min de laringa ya kunna ala kullara ko ta kinala National Assembly ala sifa ngo dida min di ay Gambia district mo de ba ko kan outside country ba ko kan ala ko hadama di ngole ye ni ko ni muslimo ite asilina tonya la ye tonya de da karala ko kuma ko mi alon ka man ke tonya o taxi mano min pate engere ka wa $1,000 ya janne ko ma wa $1,000 man min lon ko man ko nay mararo ke wolle baye da yo ay kulo le ko ay wolle de ko tamande kam mi alon ko e man tara tonya ka so ala fa ko ay min de ka man tonya kon tala ko amijata abaraka ni demokrasi la dia wado nyum bandala fereng dakola do tano la kotenke Mr Jambe tendula bake be jayla sarota fo wado do inshallah ala baraka bake be kolal be tentula ke jay surtout men de amuta ala mirolo mala nyantolo ate ay woleke bari mbaya marla dorom bakko mun tol be talati amanjala moya jusulu wala ka kuma jamal fo ye APRC ko nyaawa nyaay la badingol bije woto Gambian tol be badin killing be patiwo to banko la nyaato tawale kuma to ngal de ba abaraka thank you very much Binta badi ngom basaro tala jane fo araba ko te inshallah ala baraka la moy kunyima musa abaraka baylo abaraka dudu yayi wato ta kana studio kono fo lo kunna la inshallah nyala ketita me murla ba Gambia kachato kulom pour ngana kamabe kaka fo alfe isaje ngakacha banko la kola abarka bake honde buru kana dankona commandiro watu minene command ngalo ko bulo be mutarin bake kadu bi ale press conference do an press conference na itele muspoya deputy spokesperson de ka ko be tamandi ni press conference kana honde ngana jane commission recommendation commission mi alon ko ya set former president ya jamiana la mol mi alon ko wala sanyi mo ni flo marala recommendation na dake ka foko his excellency former president ya jamiana ya bande ate place mo de la fola balo ker kabila tele intibaro so APRC alla executive nyinko ya almama ndi nyaadile barka awoni nin karo kumata ntol APRC amanke kuti mi alon ko en terenne kabri nyim man sakunda lota ngalon ne ko iman lafi babli man sala ande la ferol be wolo be pati woni burkala nyamen anu ya jamme fango atemurla nan kote ke nyim banko kan itol lafta wala bari imasilo soto sa ibe wo do ko la ngafo nyamen di composition wolo miete jane commission ni londi molle ba kono mi alon ko ntolla jero to wol man nyanna tarla je parce que molbi jele mi alon ko doko ke ya jamela man sakunda kono i marta place bala andum wol fango nyanta tarlanu witness ol kono mi alon ko ibe nala pour que danku wo jane commissioner abe ol kono mi mo ami drame ben sulati surtout kabrim wato mi alon ko witness ol kanale ka tofo ngajele kaytol ka fintele atobi je wo wato la secretary ka même fo kuranga e safero ke ko commission ni ngamantara kataka nyama kule ba kono mi alon ko wo nyanta ko ndela bari menke yela dabarol sitile ferol kele ka kuram bayje o damma itandi ko to nyamantara ko to anin kabri tol yela kiskisiro ke ni ko commission of inquiry wolom ka ko jibe men tambita fanna jamala sa itolla sembo wala ila mande di nyanta men kelo wolom ka jibero ke bari ngajele dol ni même fo comme di justice minister ba tamberu wala silo bule ika ya jamela bagasol wafi ku jama bi je mi alon ko ya wafele anin silo manta anun kabri reporto ni fana fintita government nataka même bondi je ye tongol men lawo mol kan tonya o hani na manke APRC koti bari banku dimol jama bi je iman so wala ya je ko tilim bale alom justice man tarata makan parce que minul beto fintita man sakuna nata ko dol tombon ka wol bambu ko wol tuste kala wolta ani dol bi je tongol la wol kan woto ni mu nyaton koti iketa banko nyaton koti nyanta mul bele marala ye mol kanyandi anu tol kabri nata e wole fo iko one Gambia one nation one people bari practically comme atonyama wo man tarakata makan woto ntol APRC ngalon ne ko ni man sakunda iman la fi fenna pour pati wonye fa ani ya jame kana murunan ko take bari ntol ngalon ne ko tonyale be labanna yesilol men beta ni je kabri nyin commission report o pareta janni be white paper bondira e molbe tongola menul kan constitution e men fo nyanta safero kala wolla ka itandi la charges momenti wolle be silo dila wolle be sonna wolle be balanna natara iman song ye men la itol kan ye sembo soto
soto le wala ka silo nyini pour ka je ko be man sakunda sambala kiti bu ngoto ka itandi la ko al yembe fo jang to nyanteng al dalilo fintindi min sa proof ko nyinnom nyinti bari abe atata nata nyajibe amanta ku anamon tol fanan tereng honre wu ngata kabeli nyin ko findita ngalo ko efita al ni parti leader former parti leader meke de ya jaba Allah ka diam le wato wat kabeli nyin ko findita kabeli ya foko ya tonne foki baro nya ya so de kabeli ay kibaro so do memo ala reaction ti kabeli nyin ko wa kibaro futa ka foko jani commission report findita sa ya te ban ate place marala e Gambia banko kanja chokiro bijele wati naka nyomoyle bari kabiri ni report o fintita afanga ya kala mutale bari amam femfo yalon kulebe silandi la myalon ko tonyalon wala tonya ite wole tamandi bari niaje kabiri ko kumasita fo inena ya nyinin kale atamam femfo molle ka finti ko kari atele enki atele yamare ni atele yar mina bari ni ko tilimo anu pour ka tonyalondi ntefe mo hanna tara ko reale tamandi bari nyanta nyinin kala dol ka memfo ala najang asekeno wo se problème o bari ngo itol setano je kawali comme TRRC ngaje tamata nyamen tata America ni Europe kamul bennu wo sifa ni mol sita kachata atelom nyaton kotinu jang te ngamira ko nyanta o bunyale diala at least ya nyininka bari tonya momenti man lafika bunda yele pour ay dia mun tanga fole ko kullo jamale babulu men tamata nyi banko kan an mol bi jenne mol kamira ko karimu mo kendele ti karimu nyineti ayella kullo lonne anu nade amuta be wanyarla abe tala fo dolbi je fayite kunna nyim banko kan ko teke parce que gambenol ba jela ko kari anin kari be mu mo jawollati sa dolbi je bi ka bulo chodala ate men long wala karola nadi amuta tonya molbe jakala ko nyinul mu mo kurum ballati ko latina hani bi man silo yelaay bari ntengalon ne ko hadama di ngola nyanto mota balilana wala bilon wala sama tonya be lonnale bari nadi amuta ku jama bi je be ko elale nadara government de silo di pour kata ya jametara gidi ektra ida miro de abe sonna pour ka silo di Gambia man sakuna la TRRC o jane commission pour ka dajim kay ila miro do ya jame be sonna ka silo di la pour ane kacha ndela joya miro to ate balanna wala ay nyim banko kanule ani ku jama bi je mi alonko mo lafta tonya lonna ku jama bi je mi sata mi alonko tonya ta koto woto ndela joya miro to ate fango be sonna wala ani abe pare la fadan pour ko le koy wo ndema hakali fula soto okay na nyinga labo jani be binta bulala has party APRC party mi alonko ay Gambia mo for 22 good years mi alonko ku jama le fonda kabili man sakunda falida iko ya jame na fultinya ke san TRRC be keri mo jama le fada ya jame le afa so has a party number affect la fata ka la simo ka talandi aba talandi la fata talandi because ngajele ku ye tu jama la APRC ka jani commission jube ya tuma koltinya la economic crimes ngaju meke ngam jay TRRC mam findi follow ara recommendation mam findi follow abarka bake ndol fe wote ku tinyala wala ka APRC tala kabira commencé ta meta janin TRRC benala ya fole ko telebe kala kilo blo pour APRC bar hani bi na sembo mantala bi mote o so sola APRC patiti jannim banko kamme kafo soto ko tambe APRC wate nin fintita dunia nya bele kaje natara be fenne tala la auto molbe ko dila bar hani bi molbe siakanne nyaje mko amantol samba ni jannim jang tol ngalo ne ko tonyale bela banna alors nimmo wulta pour kaje ko laftale buruka wala yefa ajibe kabrien akantol fris ko ditembulu yenna motol busimbulu yam bay bureau to ku jamale ke pour patio nyefa bari bile patio e sembo soto ka tambi kununti parce que bi APRC ni ajibe forole bije fentije palaso tije ko ditije bari hani bi mol ko yitol lafta APRC la wo damma mu sembolati bari ngam fo ko men tamata ku jama bije mi alon ko ni silo manta dolbe finti kanne anun dolbe continuer la ka finti man sakuna ate bayla man sakunda tije min dunya kono men se loka foko anene man ko di tinya wala tinyaro man ke ala man sakunda ke hani bi abe ke kan ko di jelle tinya ta nyim banko kan nie jibe sa corruption mimbi jambi amantara nun jankunu nebi ne afo dol sa so sa for no for 22 years kabriya jambe sita itol inata 271 diplomatic passports e wole revoke ka wo busi mol bulu within 22 years but itol sita sanji killing almost 1020
26 diplomatic passport wole dita men lata kan 2018 2019 wol be man kafunyo kan woto nika corruption jume isa fo kunu nabi janne bile tambita seata anu accountability man tarake kan ko di jelle dunta nyum banko kan ngamoy alla kacha konal ka fo amam pare pour kadda danku député bu moto afamo ya lon naka membe karan kay toto diamu kense ngolo bari ni lo tay be dalilol nyinin kala ilafta fem fo la membe de ala mol tuloye bari karan nal bi janne mol manke tolelti nyinati na ka bori bari tonya na ya lon ko be tonyale kan aka membe fo dalilol le babulu abe tala ni député ye nyoje wol ya nyinin ka menna sa jabi ase dalilol fintindi men koyta bari nenorele bantani banko kan honde ngamole ko alla pati wala wa already ala di president barola le piasi ko ala pati ala sorana ala di president barola sai munati na wol men fo ya lon tol kabrin nata ngam fo ko we opposition with a difference wo men firin dirar honorable fa bakari tombo jata ka fola ko kabrin tol be man sakunda ngam tol ngalon ne ko momenti mala damale timata ngam mistake sotole ko nyimman sakunda sa katan tol la mistake itol kana sey kan kuku memman beta itol yalo ne ko okay APRC nyin kele amambeta itol kana ke akon tol fana kabrimbe man sakunda opposition bi jannenu ye ku jamale ke memman beta ntol fana mbakata lan dewo nyongo murunde la kan koteke parce que ndol ngalo ne ko mambeta anum tol ngawale ke mbuka nen mbuka mo tumuri fenna me manke toñaati nena man finti ka demonstration ke ka fitno wole ni banko kan sa nyim bunya nga mayitandi president Adama Barola nyinne atina molya mera ko APRC be baro semben to yala bari nteka fole ko number one enemy a dunia be sa moy wolon president Adama Barrow amal la fi APRC la te fe ni APRC boyta ntol te tala UDP wala parti koteng mbetala ate president Barrow bari wo mu mistake balati APRC bi janne a se parti andun to lafta menna te fonyola mume pour ka kele ka jeko wasifal de lola auto ndolma intention soto pour ka napati di Adama Barrow ka wafi amako do soto pour ka sang ndol ngamen do ko nyim banku kan mol membenna Adama Barrow mako do soto pour ka nyim pati wasa ndol mu foroleti ndol man finti pour ka fe wafi mo kelenna Mr. Ja, nga question kile na sa tambe nyinin kala mina ibo jikire ne ko APRC in 2021 election on sita mulba carte di la prali nyaton kaya because nga jele atole banung government 22 years and then come adia meson siata diamo siata karola sa jikitar ko 2021 Gambia dingol ba carte di la ha wo depend ntol nga même fo photo election be kala 2019 abe kala 2021 ntol pareta election na andu mansi la fenna ko molle be mbulu a dependa be sartol men londila misal fe lafta falindiro kala ya lo membe jangolo momo gagneta hani carte killing itele gagneta bari lafta wo falinda kake momo nyanta gagnela fo tan lulu ani fense la tan lulu kan pour gagner natara wo be introduce la ndefe particularly je men se wo sotono tonya particularly je min se 50+1 sotono be dament parce que ase keno janning election party dol be register bari natara tonya ko party be lo momo e gagneta hani carte killing itele be tala state house ntol man siko soto control APRC be gagnela ne statistics jibe 2016 election coalition politic party woro wala aninke independent candidate kili ye 43% le soto APRC adamma e 40% soto to 3% yen dan wala mama kande nata ka 17% soto andu ndol kam men foy ko electional men tambeta ya jambe buka wi aka sunyale iko di former IEC chairman wala yafo bari 2016 statistics jibe wo damma e wo faniandele natara wo mutonyale ti ibe ka futa nyokan iman dam fenna fo 3% sa momo nalo ta fayedum moti je mi alon ko ase APRC sino talal commande pour kadiamo press conference demande fono bi mulatna leñi press conference commande bo sa mamme baake fanan ale press conference do commande mulatna bi press conference be commande la abarka baake yalon ni ku jama commencé ta gafinti ko siata pour kadiamo molle killing aka kolyale sa walati nan ka wato jibe ka kibar janjan lal be ka fu nyokan ntol membe mbulu nga foye itol neñi ni karo soto fana ñi karo ke jabiro yake bari mi ya sabu abakono ñi jane commission report membe ke kan anu government la white paper men fintita ka dol bandol bi je yetuje andu ku jama bi je pati economy alon ko mon lafta ko ndila anu membe tama ka nyim banko kan diplomatic passport comme ala diamoto kabira tata député bu ngolto anin ku koten ndol ngaje ko pati woni abe janne pour gambianol surtout ni ko siata ko mam bonyoto mol man ku jama faham ndol ngaje ko nyantolom pour nun kibar talal ni nga kachake etol fana lafta men nyinin kala pati woni sa ko indi den mol balon na pati wala lodu la momenti
All right, Mr. Ja, mbe tendula bake mbe jela ila najang Gambia kacha iko bi ale press conference to comment no ngam commento a finditanu ko dal même fango yalon ko wala mo ala parti nyaadon ko di press conference ba sering kibar kat min kada kibar tala ko ba sering bari ngam mo nje ko alla nyaadon ko fanko is better you call of this press because nyala ko mo buka fenti anito ko atole mol so dol abarka bake o newo video jibe ntelebe siring alhaji Fabakary Tombo ani yankuba ko litema woto motije meje kumo moy katambintela kacha follow ta damen video nyima wota volati nan ko ntele sa ko nduno ni lafta yeta video jibe ko te ntelebe siri tema mais même fo ntetulo la moy Tombo e jabiro men ken tetulo la moy men keta wolo wolumo nyanta executive meeting soto la press conference nin kola nga nyin kankora lo leke wo message o abenna balo hani bi ndele ka kibarol janja sa kabri sita ka fokono nko na executive member solier yena mabe so that ni press conference banta doro betenten na executive meeting ke bari ni aje wolungo jikita minul la pour yena jama man futa sa yakuba kuli nata ka faye ko pour nga wo executive meeting cancel parce que mol manna aka ko hani maybe jandimbe bola jang ijama babe nala yaje diamo folo tatenne sa alaba wo mayo kaya ko woto ni mol manna mo danta mimbi jang atante nganda mitingol ke ako hani parce que la constitution ye menke ako tout tat wala nyanta mabela wala min siata talantedi ni mamma be meeting wote sotola woye menyi tandi nganda kitabu bugo nyim bunyale so akafo wole ko ninka meeting commande abe executive meeting wala natara itol bukana woto natuje bari pour mo danta yesi ye meeting oke wote kera parce que constitution e men fo wobe bunyala andu nyimetale nka meeting o commande le somda nka sile montor wati fula wati saba ni ma wanta soto nka janjande nga sey dol ka kamfali bari APRC même mu luwati mboka fay andu mo kilinti je membe santola ni man korum soto meeting te soto la nyinno bari aman ko kom ni nga mol commande pour parti o meeting o ama me mol tata la ter ko da mol ya jel anu wo mu jos KMC le organize youth rally wala na ko sign nadulal bele fandi nkanya tilindame wolo Mbakaw Independence Stadium andu dunia beba jela ni APRC ya fandi alba je fandi inshallah all right okay my final question is APRC signed no member care wala mu democracy because atola banu jang for 22 good years but say iko APRC ko loda platform do e kamune fo ila kuma kamul beta nada pour kamul kamfandi because ye tinyaro mi kanu sanyi monim fo la fa wala ba wanyar kan bari toldu say ba democracy ni enjoy kan ne ali mun fo la karola barka baake balo woni nin karo kumatan sa ko indi mol ka fole ko sañ ka democracy le enjoy nte ko be democracy le lokan aman soto folo hani democracy mimu democracy ti mbalo kanne bari mom fota je folo yalon diamo diata bari pour ka moy wole kumbata nka memfo ndutta democracy kono bari mbalo kanne aman lo folo ni aje surtout na banko kitabo to men tinyata atebanna tiaran sinteng jane commission tong hani president mo fano di justice minister yankuba tura la case jibe wati dobi je itol mende ataye ka symbole tamandi mobu ka kunoje di former president ala bagasol wafila ni lo amanta mo man kunoje ate fa wala nyanto amandi fo be mu democracy let membe tamaka nyim banko kan tolla mol ye mol jamale adresse whatsapp audio to yenna account boosing bulu mun dalil kamma wonte democracy yenna motol boosi mun dalil kamma wonte democracy natara APRC yenna account so ni na motol beta wonati na man finti jana commission la report parce que iman silo soto sa ni ko démocratie mbe wala kono woto tilimbale ya membe ja asiata démocratie wolo ni kube kering tonya ta koto nyanta kiskisi la tonya e lo amanke démocratie diamo kensen hani accountability tije wolon ka tilimo lonni wo ba kono le e ka même fo fanan transparency ko lié koy ni be man taraje bi ni ajibe harona jata la kola ala case fo ani o mantu government e mino fo ibaji be la hani bi mumbota jang je hani tous manka mankunda em ton attaque jele busumbala anen ko koteng always ikafole mbaji be la fem man finti fo wolon démocratie di wala nan ko mbalo kanne bari aman lo folo parce que membe nyim banko ka anin tonya manta tinyaro membe jang local diplomatic passport itol ko ibaji be la sa ndol be ngan tulo yele ngaji be bala banda dame wala nan ko démocratie abe lo kanne bari man fota je folo natara démocratie tonya bi jele president wote commande la député bu ngoto aka bori
molla kanukun wonta démocratie amon bole akole ko vice president bina ani anyanta loi lonna loi e même fo wala tinna mol membe danna ngola minul ke yamari ka même fo advice anyanta ke la multi mi alon ko londo fata tep wo bundato na manke woti ite nyanta men kela ita kenola mol ya lonne ko adam malom kam banko nyaton ka manke kundinti député bu mo manke chahanoti amanya na hani vice president sanne jumale kayto nyin karan ate fawala karan ate même fo ate la faham ka tambi vice president fata matale abe mona la state house ni député bu mo man jampani asata mano singola baraka bori fenna ay même fo ani membe kering amanke kilinti fo wo mo démocratie la eko kabirin APRC fanan nata 1994 eko minkeden the first republic minkeden PPP eko kabirin alfanan nata PPP fanan alela fingol belata abarka nakacha doto do nyini karo kele ako wo commissiono mu ala report fam amam publish ya long bankola loi e même fo natara commissiono menketa i ka même fo close door amanke publicly comme mol se mabe dunia be ala membe keri iko wo report na fintita atuta man sakundale bulu na lafta ya fintindi na lafta ta fintindi la bari nyin jane commission ni ajibe amanke kullo kon dunia be la aje andum loi e même fo président o kabri ya sommi ndo be ngamoyle jane commission ye même fo ko dipenta président o bulu na lafta ya fintindi na lafta ta fintindi la woto na ya fintindi ay loi tamandile na ma fintindi fana ay loi tamandile woto bankola kitabo wonyanta faham la le ya long sartol membe je ay silo mendi sa ni ko ye molla bagaso tale kisi role keta bari dol bi je mi alon ko ila bagaso ya tale dalilo la bi je ko itante wala ya tale tapale akono bari fo wol man nyini karo ketal dol bi je yementa after inata murundi imaril bala parce que mene keta wol ya challenge le ka evidence sol bondi ko tonya nyinul mun talati dol ye ta murundi bari itol ya la nyame hani safero e make ye tongole la doron ka molla bagasol busi wala tinan ko anin silo manta sa min keta men nana keta AFPRC la spokesperson de Ibu Diallo ala kuma kan aba min fokan America atol alla patio ali akara nyaade la Ibu Diallo ko ha tonya nsa tentu nga jey bari nsa faaye ko anyanta wo fala nu juna amanya nasila fobia ka finti kadde hani tonya mu tonya leti aka ku jamale may kunu monati na be deri mu anu ay tonya le long bari bila finti te ka fo anu anata ka même fo ka sata ko rosise la farola kabri mun ton nga wole moy ko anyanta budget speed le deliver la anu abe même finti ndila je ko do la tinyata wala tinna ya fa ndol nga wo moy la meta since in the 90s bari jana commission ye même fo ko wolo nen bota Taiwan wala keta sababoti ya fa anu Ibu Diallo nataka kondi ko kor sise farun kola karifula le itol tata Taiwan wala tinan ko jane commission ni kam mibe menna ani silo manta ila kiskisuro adasatale parce que mon ka fintile natara tonya wala keta saboto kor site fata oto e dalilol bondi ka kaytol nati ko a hapuntale in June wala jannin June parce que kor site a banta junne wo dunia bela yalo ani nyin lon at sotota August kari fula kola kabirin korosi sefata woto anun atenata ka koyndi monati na korosi sefata wo e mo jama jahali ngire ko ku jama bijen kamera ko ya jammele ka yamaro de atale kake amamme TRRC sana sabali nata ka finti ka ku jama koyndi ko amanke ya jammedi bari atelom bari janni sana be diamula mo ka bulo chodi ya jammela wala nan ko ameta nyaawo nya to nyaale be labanna yinne atinna itol ko bori pour ya jamme diam bari sana borin kolaje fanan min kala num far jama fanan di ha sana ay responsibility dal ko atele ka yamaro denu bari sana borin kolaje fanan mo jamal fanan nara ye bulo chodi atinyen jammel ha yalo janni sana bina ka bulo chodi nu jumal amanke ya jamme sana nata ka to nyafo dol bije ka bulo chodae membe tabikan duma mo malo yalo ni malla fi mola malla fala tanati je yebulo chodi mola bari menka chodi wo fanan chance de ala e diam ndeka nyinde fo ala nyantolo na diamuta woto na ko ha woli alon ko atele yake mebi abe dalilol dila munatina yake sa ndeka men nyininka munatina gambianol buka nyininka roke within 22 years 17 coup d'état atem ye wala ke ani wala na tara bi afata no fo nyin commissionol bel wala fo atefana ma nyanto soto pour ka ni yo tanka
bari nyimbe buka kiskis andu mel la banta wolom di 30 December attack TRRC ba kiskis la wala ita kiskis la molbe baturola njigina buba ko le fer ko perkano bari ngolu gambe ka cha programme abilla mo ko wala 96.6 nindudu jale bijang min kadiamu e PRC to yala line feeling yele 7886966 wato tije nak tenu kacha continue la wayri kacha jamale bije mi yalon ko dal atanin dudu ja nyanta senyande la mimba den APRC la wayri carte fayo binala le 2021 budum mimba lola APRC to yala IEC ba min to register la je wodum fanam fenal mi yalon ko dal amang koy na follow bari to mando baro APRC ko yalo ne iba min londe la baro ngani no radio lo na badingulu bading gambian kolu al badim ma wala mutanan alaji bambo lem sina nalana kacha bunda dola meyalon ko mo jama benyinin ka kampuru iko ilafta kalon munebe kerin surtout nañol anim babanyol melbe bolon kono ye kumandirol ke santol to baribu nyol to kata kiyang jara nyol to jama ye message bulanan iko ilafta pru ngasadar ke kol melbe dundi ibulu nyokono membe dendi sanji sabaku wala katum ikamoy dulalto kafol kamitul ke iko imalo munebe kering ilafta puru ka koindi isalong bading gambian kolu mina pour ka men satale nyin sanji sabolo kuoto bankola maral kitabo même bankola constitution oti we will not talk about the constitution. Let's put that aside. Let's talk about the 3 years and the promise. Because President Barrow promised us that after 3 years, he will step down, we will go back to pool. President Barrow promised us that after 3 years, he will step down, and then we will go back to pool, and he will not contest. Bankola maral kitabo nga olandi karala nta diamula wala bawo hani men finkita yalon na bankola maral kitabo ay sambodi momola ni kata man salte nyim banko mara sanje lolu woto bankola maral kitabo mbebe sonding wala le ko sanje lolu lefo woto wali yo man tara woto hani mel be ko president o ji sanji saba e be sonto nyin nal ko bankola maral kitabo ay sambodi president la sanje lolu sai wali yo be mum tole wala mu sanji sabati president ye lahidi wolela ñina mu kuti ñanta ka diam menna woto fofani nin gameno le muti al selam moy ani hakilo la mina men satalaliye ñi lahidi kumol melbe fokan ani ñi sanyi saba kumol ngamuna lon soto je ani fana muna mun na miroto ko ñinto badin gambian kol alila moy banko ñaton ko his excellency president adama barrow political party worowula ani wala seat ani independent killing ikambenta wa kambew nyin ikake wado menna ida mawla sita kachata biri kachata ifindita banko dinglu kan ikachata menna bunkono ini wala findita banko dinglu kan iko transition government iko adam baro yola tamindi nyaatu sanji saba bari wa sanji sabo nyin na banta abe jilale ya nyin nafo baroda mamma fo de ani nyim political party mel ani e coalition of form ani nyulle agrital ani nyulle kambental ndada nga banko nyini mbañi nin ka wato menna mbele dum taji mbele banko nyini nyola biri nga banko nyini nga ya jamme bonni ya jamme tata banko dung bebe seworin banko dung bebe kontan ni coalition no bita kam fine coalition la tarambulol bebe betiare e tombondiro ko coalition kono ni magnina honorable Halifa Sallah atel kata dum coalition la spokesperson même coalition la diamulati ali la moyde alkana koronto alkana message nyum fana miss kana forward kana samba nyato kana skip abela moy faye bank mbijere mbita kan president Barrow tata Senegal journaliste yani ninka man sa nyinna ako
anala nyaton kol mel yalon ko ni ko la sono fom I kambenta kanji sabalela ayya wala fo mambala mbe son da president baro yo la fo birin jono so yaani ninga mambala wala wabe barobe 3 years maintain kan abe sondi wala ko iya wala fo amambala banko bi ta kan kunke badi ngamben ko alila moy nkana mem fali mbiye ko bi ta ka nyama honorable Halifa Sallah anene Adam Barrow hakili bulandi ka tandala ko kana ngina de ni sanji sabala fo media to betulo ya moy mbebe derin ko Adama mam fen fo mbebe derin bitakan honorable lawyer Ousainou Darboe, the party leader of United Democratic Party and the Secretary General wo fana ye press release ke ayaka muntole UDP le political bureau manjay mbeya jibe mbeyaje honorable lawyer Ousainou Darboe ko ako banko nyaton ko His Excellency President Adama Barrow ako banko la maral kitabo ay sembo diala pour anyim banko mara sanji lulu ako woto feofe ni ba nyim banko kan isinyin lonko Adama Barrow be nyim banko mara sanji lulu katun ko atata sonna ninna daylo mel yetel samba bunjanto modole na pour kaje ko jafu ko ibe tulunna banko la kitabo la même banko la constitution noti ako honorable Ousainou Darboe mem fonko la fode nakumanten adu matu mi ma kanlala adu mado yanta do ala alfalem mo buka alfa do ya bar politiko le nyinti fale jele faham honorable Ousainou Darboe ko ako dalilo meye je sama bunyanto wala mo kelo ka banko e pour mo kana soto membatul na banko la luwala ako woto melun ni Adam Barrow kambenta ni sanji sabola yaka dalilo men kama wala mu nyinti ko pour ise alama tam min ni sanji saba bawo tel tam man sayala pour sanji fulo men to laji isi silo soto sita ko ma bundala ya man saya honorable Ousainou Darboe ko wota kalaja woto Adam Barrow kam men foko momo lafta man sayala koma bundatu ye nyata bunda damandom honorable Ousainou Darboe folo ya fa kam ko Adama ka sala ko mo la kandoro barbi ni Adam Barrow nyimfo wakaka kubalti al sanan al yabula laslo al yakomo benen atra ko nyum kumol sawanda janning Adama ka nyum kumol fo honorable Ousainou Darboe ko Adam Barrow be nyim banko maral sanji lulu limmen ko e be kuntula Adam Barrow ni sanji lulu tema abe sambala kitiyola abe wuranna anibita kitiyola badi wonun sa continue albari ma alaji bambo lem honorable Ousainou Darboe Brian nin kachaluke ako fewfending ni ko ibe Adam Barrow challenge na pour kaje ko sanji sabay ji ani bita kitiola ako bankola maral kitabo ay somebody Adam Barrow la pour anyim banko mara sanji lulu ako woto ikelto sonna nyinna dalilo meye samba bunjanto pour modoena ya faka be tulunna nyim banko la luwala même constitution note ako woto moli melia lonko wala ni Adam Barrow ni sanyi sabofo yaka men kamma wala mo nyindi ko pour que si mansa ano nyamen sanyi fulo to men to daji barni mel la fa mansa la ko ma bunda te jeyde e be bar la fa 2021 loya Darboe nyin nefo bari men nata ke jakaloti men nata ke kaw koti me yake na nin tamon sonalma adunta sonnalma biri loya Darboe nyin kuma fo mo kilim man soto banko diwul kono men silo anala londo anala kala anala diamo men safo loya Ousainou Darboe ko imanyen na kanyum kumo fo adoyata mol kono fo na manke melning Adam Barrow e sanji sabo fo honorable Halifa Sallah be wala kono ngamar Halifa Sallah dam man ne diamta
katandi ko lo adaba kano kumo fo kadi telani adam baro kambenta ni nawtumo lo adaba man taraje barwalu bama sifa halifa salla ya moya tulolal nengro sifa aya moyle e kaman ka banko dum tamu nyim banko jawolde banko lo wala ko mata lo adaba ka tarawol ko ma lo adaba wala fo halifa salla ka ko lo adaba kano fo mo kilim man soto gambia banko kanjanto men sa fo honorable loya Usain Dabo ko kana nyim fako kadun ko adam baro anindel kambenta sandi saballa albebe derin tuk alkolo ya dabo e memfo wala mu toñati wala mu banku diyati wala mu banko lo luati ha lo ya dabo e memfo wala mu toñati wala mu banku diyati wala mu luati wala mu horomoti wala mu buñati wala mu sartoti wala nin toñani saabo tata sayndum bidum bi muneketa kotake atelle yele mata alko adam baroji sangi saba katum munekata katum ko atel lafta menna wala mantar adam baro le man sakunda kono tumala menna adam baro e mol bondi ala man sakunda kono men batel le patiol to so alko bi ay ji say bankola maral kitabo aliyo la muntole so allafta katande gambia non la ko bankola maral kitabo nyin atel neatra ko wona tel la miro tata albe men tani wala tata no problem bar nalbe men to nani wo manta bankola maral kitabo albo fayla jana atel la nyidi nga bulaw nomo gambele warta atel anal la patio be anim fembe ndimbal la patio kon gambele warta be ndebe luwañi na koma ñin den nendirte bala ñine le kering ñin ne mu toñata woto gambia nolu se même fale ne atara ko bankola interest e quand même ko 3 years ibe wala noma birilu men lo ya Usain Dabo ko adam baro be ñim banko marala sangilulu momon nin ko ay ji sanni saba ni bita kitiola ne atara ko albe bankola interest le noma wolu lam al ñenta kallo aliafo bawusenu a ndel ni adam baro sangilef sanni sabalef bari wolum albe mafo albebe deri albe Usainu support alko ba Usain yemem fo wala mu toñati ha ba Usain yemem fo wala mu toñati wolum adum bi fana wala mu toñati wala mu sahaboti bankola maral kitabo sangi lulu wolum al ñinatal ko aram baroni mol kam men sangi saballa katum Allah ta menna wala be kering aliye so bi Allah ta menna wo man der keraliye alko baroji sangi saba wotonta si men fono banko diwle gambenole wota alaji be sila ñun kumol kola aliyaji be mun mu sawaboti aliyaji be ko je ka folle sotata melialon ko e ko be tuluna banko le luwala bari men diya te teliye wala be kala men man diye hande woni banko le luwa manta wonte kala wala famu dictato septi mbakko makilim folale billahi wallahi tallahi al kayro sabatin di banko kan ngamira ko inamina fa moy ko mbe koma findi mbe koma tara ñaato tarka fo ñi ñaato tarka fo ñi ñaato inamina fa moy ko nal findi dal right lam nale ni ku kala ndafa na ba findi lan inamina ku kela findi ikalo ikafo moy ko al findi al right lam nale mantora ko soto je walun dafa nambe findi lambe kafulal ma janni be mantora ko soto la ini ya findi nyola mantora ko la tani to lube kan nyaata ko lafta walla hey al kayru sabatin nyim banko kan 2021 woni in December 2020 mune be wol tema al kayru sabatin baade on sa danjal baade malaji bambo lem